Ngita may og wet market diri sa kuan lagi sa Paris. Kita na jud mi. Hello po. Tak lang kog. Hello po ba. Ini na mi kani restaurant na diri. Magnindot ni diri mi. At diri na lang ta mangaon. No. Napa din na oli petit clear. Ano yung isdaan? Kani, isdaan to? Kani, lumi. Marag lami kani mo. Barbecue. Patay. Umalit yung ana niya. May atong pulutan niya mi. Karon na tama ito niya na. Pero basig manira na niya sila.